дар ин мусобиқа иштирок дорем. Дар ин мусобиқа ба карате шинкёкшинкай ки байни наврасон ва ҷавонон бахшида ба рӯзи иди ваҳдати миллӣ баргузор гашта истодааст. мо чунин гуфтанием ки мо падарон мебинем шуғлу ҳаваси фарзандои худро ки дар ин риштаи варзиш бениҳоят пешрафта истодааст, бениҳоят хурсанд мешавем. эмомалӣ раҳмон ва абдулло раҳимзода дар синни соли 4-5 сола аз аввалинҳое буданд ки дар мусобиқаи имрӯза барои гилем баромаданд. онҳо дар вазни 15 килограмм аз хурдтарини иштирокчиёни мусобиқаи кушоди ҷумҳуравӣ оид ба карате шинкёкшинкай ба шумор мерафтанд ки бо ҳунарнамоии ҷолибашон хотири мухлисонро шод гардониданд. албатта хурсандиовар аст ки аллакай дар чунин синну сол кӯдакони мо рӯ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ оварданд ки ин раванд ҳам ба омода шудани варзишгарони касбӣ ва ҳам барои бунёди ҷомеаи солим заминаи мустаҳкам мегузорад. من میخوام که چمپیون جهان شم. تاجیکستان پاپه. امروز کاندیدان اشتراک کرده جای دوم گرفته. میخوایم که جای یکم گیریم. برای جای یکم را بگیریم چیکار کردن در کو؟ مشق کردن در کو. мусобиқаи имрӯза бахшида ба 27-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ роҳандозӣ гардида варзишгарон аз суғду хатлон шаҳру ноҳияҳои тобаи марказ ва шаҳри душанбе ширкат намуданд. ёдовар мешавем ки бунёди инфрасохтори наву замонавӣ имрӯз ба кори федератсияҳои варзишии кишвар таъсири бузург расонидааст, махсусан дар мавриди баргузории мусобиқаҳои дохилӣ. خیلی که میبینید در یک تالاری بر هوای اینقدر تالارهای زیبای خوشرویی که در جمهوری همون ساختن، این وجه نتیجه پیشروی را نشان میدهد و از ما کوشش میکنیم که در همین خیلی تالارها مسابقات خود را برگزار گردانیم. فدراسیای ما فدراسیای جوان میباشد، با همین واسطه همین چمپیونات ها ما جوانان را به این ورزش جلب میکنیم. نسبت به سالهای پیش ورزشگران خیلی مهارت های خوب نشان دادن که این نتیجه نشان میدهد که مربیان خیلی کار و فعالیت خوب نشان داده ایستادند. муҳимияти мусобиқаҳои варзишӣ дар дохили мамлакатро мураббиён ба хубӣ медонанд, зеро майдони дохилӣ ҷоест ки мураббиён шогирдонро месанҷанд ва то кадом андоза омода будани онҳоро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ маълум мекунанд. дар риштаи карате шинкёкшинкай ки ҳамакунун ба оҳистагӣ дар минтақаҳои мухталифи мамлакат рушд мекунад, масъулин бештар такя мекунанд ба роҳандозии мусобиқаҳо. با
ما امروز دستی ولایت سوخت در مسابقه جمهوری اوید به شین کیوکشینکای بخشیده به روز وحدت ملی اشتراک کرده ایستادیم. چنانه که دیده ایستادیم مسابقه بسیار در سطح بلند گذشته ایستاده است. ما از چنین مسابقه گذراندن بسیار خوشنودیم و ما نیز در نوبت خود این دسته‌هایی که در اینجا اشتراک کرده ایستادند به ولایت سوخت تکلیف میکنیم و از بین اینها با بهترین ورزشکاران رو جدا میکنیم که این ورزشکاران در عرصه بین المللی شریف وطنی عزیز را حمایت کنند. ما منتداری خیش را به حکومت جمهوری میرسانیم که چنین شرایط‌های بسیار نقض را برای ورزشکاران مهیا کردگی. دسته ما زیاده از 8 نفرند. خیر حاضر اکنون 2 کس بازی کردن با 6 کسی دیگه چی میکنن اشتراک میکنن با هنرنمایی میکنن. من که مربی هستم البته از همشون امیدوار هستم و ما که به مسابقه جمهوری اومدیم از بینشون بهترین ها رو جدا کرده آوردیم. برای همین همشون ما امیدواریم که جاهای نمایان اشتغال میکنن. маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон макони баргузории мусобиқаи имрӯза буд. чун анъана дар ифтитоҳи мусобиқа намояндагони ниҳодҳои дахлдори соҳа, роҳбарияти федератсияи каратеи шин киёкушинкай ва сарпарастону ташаббускорон ширкат намуданд. ҳозирин зимни суханронӣ аз пойдории сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ёдовар шуда самараи ҳама муваффақиятҳоро дар тамоми соҳаҳо аз ободиву суботи кишвар маънӣ дод намуда, аз имкониятҳои варзишии мамлакат ва дастгириҳои пешвои муаззами миллат ва шаҳрдории Душанбе дар самти варзиш ёдовар шуда, насли наврасро ба дӯст доштани ватан ва эҳтироми арзишҳои миллӣ даъват намуданд. федератсияи каратеи шин киёкушинкай навтаъсис буда, ҳамакунун бо ба роҳ мондани барномаҳои мушаххасу ташкили мусобиқаҳои дохилӣ масъулин онро рушд медиҳанд. дар тӯли 3 соли фаъолият аллакай аз мусобиқаҳои байналмилалӣ натиҷаҳои дилхоҳ ба даст омад. дар оғози мусобиқаи имрӯза ҳамчун арзи эҳтиром ба як қатор аз варзишгарони собиқи федератсия ки борҳо шарафи кишвари моро дар сабқатҳои ҷаҳонӣ муаррифӣ намуданд, ҷоизаҳо тақдим гардид ки ин раванд ба ҳавасмандии насли наврас таъсири хуб мегузорад. доварони мусобиқа низ бо мукофотпулӣ қадрдонӣ шуданд. яке аз варзишгарони умедбахши ин ришта ки борҳо дар мусобиқаҳои ҷаҳонии кишвари моро баланд бардоштааст, ин Шамсулло Назаров мебошад ки чанде пеш дар кишвари Қазоқистон дар яке аз мусобиқаҳои бонуфуз мақоми дуюмро ишғол карду меъёри гирифтани камарбандро иҷро аз ҷониби роҳбарияти федератсия бо камарбанди сабз қадрдонӣ шуд.
چون میدانیم فدراسیون ورزشی تاجیکستان مسئولیتی را بر دوش دارند که با اجرای سریوقتی و ثمرانک آن میتوان نفوذ ورزش کشور را در عرصه جهان به مراتب بالا برداشت. یکی از مهمترین وظیفه ها این برگزاری مسابقه ها در داخل کشور می باشد که با این واسطه امکان کشف چهره های نو به میان می آید. من در این مسابقه دو کس را شکست دادم، در فینال رسیدم و میخوام که در فینال سخت کوشش کنم و جای اول رو به دست بگیرم. رقیبا من خیلی خوب بودم و من تیاری خوب دیده بودم و او را شکست دادم. ما میدانیم که در فینال خیلی برآمد کردن قین است و کوشش کردن در کار که ما در این فینال مسابقه فینال را جای یکم را به دست بگیریم. یادآور می‌شویم که رقابت‌های مقدماتی در دو گلیم صورت گرفته با در نظر داشت مهمیت مرحله نهایی رقابت‌های فینالی در یک گلیم گذرانده شد تا امکان خوب تماشا برای مخلصان به میان آید. شماره زیادی مخلصان و پدر و مادران ورزشکاران به خاطر دستگیری و تماشای رقابت فرزندان و نزدیکان خود آمده بودند و شکرانه این فضای صاحب استقلالی می‌کردند. ما هم چون نگاه کردم امروز که چنین کودک‌ها وقتشون خوش روشون بولیده به حد علمی نمود ورزش ها آنها روزی خرسندی پیشروی این یک وقتی خرسندی جوانان شد این یک پیشروی ملت می شود. اگر همین خیلی مسابقه بسیار شود فرزندان ما در راه راست می روند. چنین مسابقه‌ای که از رفته شده است برای فرزندان ما این یک سالمی بردمی تنسیتی می دهد. پیش از این مسابقه یک بار دیگر در مسابقه شهری برآمد کرده بودم و سزاوار جای سوم شدم. امروزم اشتراک کردم و سزاوار جای سوم شدم. لیکن من از این جای سوم شدم من رو افتاده نیستم. من کوشش میکنم محنت میکنم که در سزاوار در دیگر مسابقات جای اول رو گیرم. خرسندی‌آور است که سالهای اخیر در تمام مسابقه‌های داخلی به دختران امکان داده می‌شود تا هنر و مهارت خود را نشان دهند. مسابقه امروزه را نیز میدانداری گل دختران زیب دیگر بخشید. سطح مسابقه بسیار بلند، تالارهای بسیار با حشمت و بسیار خرسند. ما که نماینده‌های ورزشی تاجیک هستیم از چنین تالارهای با حشمت اینها دیده استفاده برده بسیار با تمرین کرده شریف وطن عزیز را با بلند برداریم. در سن سالی از 14 تا 17 ساله رقابت‌ها خیلی جالب و دیدنی صورت گرفتند و مخلصان شاهد نبردهای ارزنده شدند. یادآور می‌شویم که اکثر ورزشکارانی که در مسابقه امروزه هنرنمایی نمودند اشتراکچی و جایزه‌داران مسابقه‌های
байналмилалӣ мебошанд ва ҳамакунун ин мусобиқа боз имкон медиҳад ки мураббиён чеҳраҳои навро пайдо кунанд. дар тӯли кӯтоҳи фаъолиятамон мо варзишгаронро хеле ба тайёрии хуб дар чемпионатҳои осиё ва байналмилалӣ иштирок кардем. ҷоҳои намоёнро сазовор шуданд. акнун мо кӯшиш мекунем ки аз ҳамин хел мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ беҳтаринҳоро ҷалб карда ва ба чемпионатҳои ҷаҳонӣ сафарбар кунем. ба майдон даъват карда мешавад раҳмонзода муҳаммад, акро саидзода билол сиро. пеш аз мусобиқа устодамо дар толор ба мо гуфт ки дар майдон чӣ хеле кор кардан дар кор аст. аммо ман ба финал рафтам, гуфтаҳои устодро иҷро кардам, сазовори ҷои дуюм гаштам. лекин ман зиқ нестам. ин варзиш аз як бор мебари, як бор бой метӣ, вале ҳеҷ кас зиқ шудан дар кор нест. чуноне ба ҳамагон маълум аст, ҳавасмандӣ дар варзиш яке аз роҳҳои асосии муваффақият ба ҳисоб меравад. ба ҳамин хотир имрӯз ба ғолибони мусобиқаи мазкур дар баробари медалу ифтихорнома ҳамзамон ҷомҳои махсус ки хоси ин риштаи варзиш аст қадрдонӣ карда шуд, ки чунин таваҷҷӯҳ боз метавонад шавқу рағбати варзишгаронро дучанд намуда то ба мусобиқаҳои дигар интизорӣ кашанд. боварӣ дорем ки аз чунин мусобиқаҳо чеҳраҳои арзанда аз худ дарак медиҳанд ва мураббиён бо интихоби дурусти худ метавонанд дар сабқатҳои ҷаҳонӣ кишвари моро сазовор муаррифӣ кунанд. албатта оғози ҳама кор каме мушкиле дорад, вале роҳбарияти федератсияи каратеи Шинкиёкушинкай бо вуҷуди ҷавон будани ин федератсия кӯшиш дорад ки натиҷаҳои арзандаро аз сабқатҳои байналмилалӣ ба даст биёранд. ин буд поёни барномаи Иникос. Tojikiston